Balmaw baw fo ka wala mando rasjal ambe sibeni kro police soda la 9e arrondissement ani wole kan soro ka fo dama kashi do duna nere kama kada ki wara do ka mais fama ka kuma anu ye bonya min ka kala sama o bonya kama antena nda do dossier la na wole li min kera ni aya restaurant yambi Rasjal be barake sira caman fɛ be barake radio la be wele télévision caman na généralement dans les week-ends débat politique caman na be ɲɛ o tɛmɛnen kɔfɛ kunnafoni di sira be n yɛrɛ bolo ni bɛ kibaruya di bɔlɔlɔ sanfɛ an ko a ma ko studio di Mali o studio di Mali an ye kuma dɔ fɔ min bɛ tali kɛ jɔnya ko kibaruya la min bɛ Kayi mara la bi Mali bɛɛ b'a kalama min kɛra an kumalen o la de o kumakan min bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ o kumakan in a yera k'a fɔ mɔgɔ dɔ de y'o ta Rasjal ka kuma ta ka kɛ tɔnɔɲini sira dɔ ye règlement de compte b'a ni mɔgɔ wɛrɛ cɛ c'est comme o tigilamɔgɔ kunkolo ta k'o bila Rasjal ka kuma la donc o ma bɛn ni min k'o tigi ma a ye damakasi kɛ k'a fɔ a burujara a dɔgɔyara a tɔɲɔna sɛgɛsɛgɛli u bɛ sen na nka fo nin yɔrɔ la a kɔni yirala k'a fɔ publication min kɛra Rasjal kumana jɔnya ko kan et c'est tout maintenant ka mɔgɔ wɛrɛ photo ta k'o don Rasjal ka ko kɔrɔ aw b'a dɔn réseaux sociaux avec la cybercriminalité c'est pas facile ni ko n ko kaban bɛɛ b'a utiliser à sa manière ni min t'i fɛ i b'i kunkolo tigɛ ka wulu bila ye ni min b'i fɛ o b'i ta ka kuku bila i kɛrɛfɛ chacun apprécie les choses à leur manière mais mɔgɔ dɔ de balila k'a yɛrɛ kunkolo ye Rasjal ka publication dɔ kɛrɛfɛ mais an taara ka taa Rasjal yɛrɛ ka studio di Mali page ka taa vérifier on a vu que Rasjal ma mɔgɔ photo bila a ye kuma min fɔ a kelen sigilen bɛ caméra b'a kan a y'a ka hakilina fɔ comme la liberté d'expression min fɔra jamana kɔnɔ mɔgɔw k'u hakilina di dans le sujet donné donc c'est un peu ça voilà donc mɔgɔ wɛrɛ de ye Rasjal ka kumakan ta ka kɛ ka mɔgɔ wɛrɛ kɛlɛ donc ils m'ont pris c'est à dire k'a tigi ye n kɛ instrument ye ka yɛlɛn dɔ la k'a bɛ o tigi ka nafa ɲini sɔrɔ sira walima a tigi tɔgɔ tiɲɛ donc ne welela o de la n weleli min kɛra a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a yira fɔlɔ fo nin yɔrɔ la k'a fɔ Rasjal kɔni nɔ tɛ ko la donc ko b'o yɔrɔ de la donc mɔgɔw k'a dɔn kuma min fɔra réseau kan ni anw yɛrɛ tun y'a fɔ n k'an welela parce que min fɔra n ye yanni an ka se yan a tun fɔra ko jɔnya kuma an welela o kɛnɛ de kan bon a yirala k'a fɔ fana mɔgɔ min fana ye weleli kɛ Rasjal ni o fana tɛ ka kunkelenna kelen ye jɔnya ko tagabolo kan parce que nous on a tout fait pour combattre l'injustice an ye ko bɛɛ kɛ ka se ka jɔnya in a ka se ka bɔ Mali kɔnɔ cogo di comme c'est aboli bɛɛ b'a dɔn depuis esclavage banna don min na plus de 400 ans Soyedu Sodiou Mambere Reveil c'est à dire que mɔgɔw k'a dɔn dɔrɔn an tɛ jɔnya tilela bilen mɔgɔw ka balo dugukolo kɔ ka hɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw ka bange balo bonya kɔnɔ mɔgɔw ka balo karama kɔnɔ o de y'anw ka laɲini ye a école right and justice nous voulons juste l'égalité la justice et la paix mais sans la justice an tɛ se ka paix fɔ sans la justice an tɛ se ka égalité fɔ donc confusion min kɛra a tun yirala k'a fɔ Rasjal ye baara min kɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka bɔ n'a ye k'a fɔ ja dɔ Rasjal mana kuma bi Mali kɔnɔ caman de balo b'o fana la dɔw bɛ malobɔrɔ ɲini ni Rasjal ye dɔw bɛ sosara ɲini n'a ye wa dɔw yɛrɛ bɛ muso furu wari ɲini ni Rasjal ka video ye donc o bɛɛ b'a la ce n'est que ça et puis minnu fana ye weleli kɛ an b'u fana fo u ka faamuya la parce que n'i ye fɛn bisigiya k'a fɔ mɔgɔ ye ko kɛ ni a tigi ka kuma walima sɛgɛsɛgɛli bɔra n'a ye k'a fɔ a tigi jɛra normalement anw de kan ka fɔ an weleli min kɛra o weleli yɛrɛ kama an bɛ se ka damakasi wɛrɛ kɛ mais an t'o niveau la ala kana sɔn ma parce que welebaga ye n dɔnbaga ye a delila ka problème sɔrɔ ne yɛrɛ y'a dɛmɛ welebaga ka ciden min bilala ka na ale ni ne yɛrɛ bɛ hakilina kelen na an bɛ kɛlɛ kelen na mais malheureusement mɔgɔ min ye n wele min nana ka na o tigi représenter o ni ne bɛɛ bɛ Ganba n'a ka association ka taabolo dɛmɛ Ganba n'a ka association ka taabolo dɛmɛbaga dɔ o de kɛra Rasjal yɛrɛ welebaga ye Rasjal bɛ Ganba na min ka kɛlɛ la a ye n dabali ban mais je comprends ɲɛnamaya la ko bɛɛ b'a la donc i ka jan bi i ka suru sini o tɛ se ka ko dɔ i b'a fɔ Ala donc a tigi fana ye explication min di même si a ma se ka ne convaincu je sais que aw bɛna faamuya a ko kɔni banna bilala nin yɔrɔ la fɔlɔ comme le dossier est au niveau du tribunal de la commune 4 je pense parce qu'an bɛ 9e arrondissement de la mais ni Ala sɔnna ma ni min bɔra la on attend voir anw kɔni nous sommes sereins nous ne sommes pas inquiets
devant la justice. Et puis, moi, donc, on me peut faire surtout, avocat, ni avocat, donc, donc, ni air flying, vraiment, a jaranye a boyanama et puis même balma soniko fana fo munun be yano bora kana deme do parce que olu ni ne hakilina e clé on de ko ka jonya dabla ka bon mali kono donc ni jonya be dabla ka bon mali kono no be kera jali ka kaso la tagadi ala ko kaso ala ko noya o here kaso de o kuna wolo kaso de o lafia kaso de o ni sonja kaso de abe fode ma bo marle ba fo zayom truin très mi beta haljine kono ala kan garsiga o terrain na o terrain yere ma horonya terrain de oui, pas de ni Sindia, ni donc, Rajal est libre, mettant à Dembala, peut-être ni Sariatou y wole, Walman ni ma wole folo, ni ma wole blé, refona à fora à Bana, mais quand même, Ambe, Anga, la Canabao, Mounou wole, 9e arrondissement police, un boubefou, Kaulika John ou Kachesri là, Anana Saria Jabi, il faut que Misali Kata Rajal là, ni Rajal wole la Nana Saria Jabi, Malien Tomana wole Bekana Saria Jabi, soyons vraiment des exemples au Mali. Donc a b'a to vraiment an ka sariya baarakɛlaw fana b'a dɔn k'a fɔ u bilala baara min na jamanadenw b'u ka baara dɔw ye donc a da bɛɛ tulo kan 9e arrondissement mɔgɔw fana u y'an wele avec beaucoup de professionnalisme vraiment an nana et puis a ko kɛra tan tɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ala ka wagati wɛrɛ kan. Merci.